السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمي زبير محمد يبالال عندي كرماتشو سلامناتشو ዛሬ በመንሃጅ ፍቃቱ ናጂያ መጥቻለሁ። ቢላህ ሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال الله تعالى الفرقة الناجية ነፃ የምትወጣው ግሩፕ የቷ ናት? قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ አለ واعتصموا ተሳሰሩ بحبل الله በአላህ መንገድ ላይ جميعا አጠቃላይ ولا تفرقوا እንዲሁም በአላህ መንገድ ላይ አትለያዩ። وقال تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ አለ ولا تكونوا አትሁኑ من المشركين ከነዛ ካጋሪዎች አትሁኑ من الذين ከነዛ فرقوا دينهم ዲናቸውን የለያዩ ሆነ ከለያዩ ከሆኑት አትሁኑ وكانوا ነበሩ شيعا ፓርቲዎች ነበሩ كل حزب ሁሉም ፓርቲዎች بما لديهم ባሉበት ሁኔታ ላይ فرحون ደስተኞች ነበሩ وقال صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ أوصيكم አስጠነቀቅኳችሁ بتقوى الله አላህን በመፍራት ላይ አስጠነቀቅኳችሁ عز وجل ለእና ከፍ ያለውን ጌታ والسمع በመስማት والطاعة እንዲሁም በመታዘዝ وإن تأمر عليكم በእናንተ ላይ ቢሾምባችሁ عبد حبشي ሆነ በእናንተ ላይ ቢሾምባችሁ እንኳን فإنه እሱ من يعيش ينور من يعيش ينور منكم ከናንተ فسيرى ያል اختلافا ልዩነትን كثيرا ብዙ የሆነ ልዩነትን ያል فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ ولمن دنو بمنغاغاتشو نكسرغاتشو يازو ስለዚህ በመንጋጋ ያደረጉት ለምንድን ነው? ምሳሌ በመንጋጋ አብራራላችሁ። በመንጋጋ ያደረጉት አሁን ለምሳሌ በፊታችን ጥርሳችን ቢንለው እንደዚህ ስነው ስለሚለቅ በመንጋጋችን አንዲት ያዝ ነው ደግሞ ስለማይለቅ ለዛ ነው በመንጋጋችን ምሳሌ የሰጡን ለዛ ነው ማለት መንጋጋ የሰጡን። ወኢያኩም አደራችሁ ወሙህደሳት الامور ጭምርማሪ ሁሉን አደራችሁን ብለዋል። فإن كل محدثات ጭምርማሪ ሁሉ بدعة ፈጣራ ነው። وكل بدعة وكل بدعة فترى هلو دمو ضلالة تميتنا وكل ضلالة تميت هلو دمو في النار ودساتنا وقال صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم ديولو على وإن من قبلكم كاستو هالاتوكو كنانت بفيتكو ينبروت من أهل الكتاب يا أهل الكتاب افترقوا تلايو على 72 ملة በ72 መንገዶች ተለያዩ وإن هذه الملة እቺ መንገድ ደግሞ ستفترق ትለያያለች على 73 በ73 መንገድ ትለያያለች 72 72ቱ في النار ወደ እሳት ነው وواحدة አንዷ ደግሞ في الجنة ወደ ጀነት وهي እሷም الجماعة ግሩፕ ናት የነብዩ ግሩፕ ናት ማለት ነው وفي رواية በሌላም ዘገባ ሁሉም في النار የሳትነው إلا ملة واحدة አንዷ መንገድ ስትቀር ما أنا عليه እኔ ያለሁባት ናት وأصحابي እንዲሁም ባልደረቦችም ያሉባት ጀማዓ ነች ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ በቃናል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።